салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам як бори дигар ба моҳи шарифи рамазон ҳамагира муборакбод мегӯм. мо аксара сеюм қисмша сар кардем духтаро, якум буд, дуюм буд, гуфта будем сеюм қисм намекунем. духтарако бисёр ай хориҷа хоҳиш кардан, Россия, аз Қазоқистон гуфтан аксаратон хоҳиш мекунем давом тиен ба хотири моҳи мубораки рамазон гапошона дар замин намондем духтаро. папилномонам ҳамон намуд нархҳои пешна духтаро, ҳолиам акса давом дорад. нархҳомо сар мешад духтаро, ай 50 сомон то 100 сомона. ҳозир итальянскорам духтаро хушрема арзон кадам. марҳамат харидоро WhatsApp да нависен, доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон да духтаро хушрема. ина нигоҳ кунед кадомеш махлуа духтарако 100 сомон ҳама папилномо қиматиян дубайски ва доинган. материалшон ғавсака ки якум сортан духтаро хушру. ин якам 100 сомонай духтаро. анам итальянскор духтаро хушрема 100 сомонӣ кардем. беҳади бад арзон. пешна нархшон 150 буд, дар аксари диюм қисмон 130 буд, айни ҳол 100 сомон духтаро хушрема. ина каса харидорай метонен WhatsApp дар экран ҳастай нависен, доставка ба ҳама ҷо ҳастай духтаро хушрема. доставкатон мекунем. газелокатиам бор рои мекунем духтарако. хоҳишмандо марҳамат. диден аҷоиб хушро. кадомеш махлуа духтаро, ай ҳамаш ҳар хел либос дорем. ая хелеш 5-6 та дорем, ая хелеш 1 та 2 та дорем. нигоҳ кунем. ина духтарако ай иш се расветка, ирам аҷоибот хушрӯй бадай. неёрам 3-4 рангаш мондаги духтаро. боз як бор дига ай тараф навор мекунем духтаро. баъд се сангомон духтаро, нархи донаш 80 сомонай. ёшам аҷоибот хушрӯ. диден сангошонам тозаай духтарако. баъд ини дабаншон духтаро як дона 100 сомона дорем. сангаш дига хазага серсанга, ани се сангомон духтаро хушрӯма. дона қати 80 сомон. обдовиги ёри як чиак арзон мекунем. фикр накунед духтаро, обдовиш бо як баробар арзонай. ай обдови дона байни ҳамаям ё 5 сомон 10 сомон разницай. фаромӯш накунед духтарако. баъд бисёртон мегӯянд дар видеотон эълон карда ки доставка бесплатная дохили шаҳр. духтаро хушрӯма, доставчики ман бепул кор намекунад ку. доставка дохили шаҳр 20 сомон мондагим. районо бо дигар хеле зерес ай ҳамун район хучаки чӣ қадар ай роҳош бо овора мақсад бо адил нигар мезанем WhatsApp. доставка дохили шаҳр духтаро хушрӯма 20 сомон. ин я духтаро хушрӯма 80 сомонай. ин ё 100 сомони духтаро. нигоҳ кунед санга чӣ хел хушрӯ задагем. аҷоиб фасон паплинай. ани зилайхомонам духтаро кам мондагиай, дилибосӣ мондагиай. баргакомонам дилибосӣ монда. ани зилайхо ранги сиёҳша духтаро хушрӯма. ёрам ҳамчунин 100 сомон духтаро. айн дута расветка дорем. мешам аҷоиб фасонак. ина духтарако айни аранҷои як расветка мондагиай. як расветкаву бесанг тамоман надорем, сангдошам ҳамин мондагиай. як либос ё ду либос мондагиай. метонен нависен, бинам боша духтарои хушрӯма пешниҳотон мекунам. духтарако баъд ни бесанго ҳастанд. насиб наворои ояндада сангдошам нишон метим. ирам ҳамчин духтаро 3 метр 50 сомон. нархи обтоишам ҳамия, нархи донашам ай сета зиёд доставка дорем. ай дута зиёд. як дона хулос доставка намешад, ду се дона доставка дорем. ина кадомида махлуай гирен скриншот кунед WhatsApp да партои 3 метр 50 сомон. ина духтарако паплини зарди гилмайда мепурзе. ирам аҷоибот фасон бори новинка ҳай. ирам ҳамчунин духтаро 3 метр 50 сомони. диден галакои сурхи майдача дора. ина духтарако бо як ранги хаки мешад. аҷоибот хушрӯ. ирам ҳамчунин духтаро 3 метр 50 сомонӣ. доставка дорем духтаро, ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. ина духтаро хушрӯма бо як ранги сери аҷоиб хушрӯ гилмайда ки 3 метр 50 сомона. ина расветкош ҳастай, ман нишон метиҳам. кабутаем хе партонишда кабут дорем, баъд ранги зард дорем. бо кабутчам хушрӯак. паплиношон духтаро ғавсан доинго якум сортай дишовка люба нестай духтаро. ина зардаш се расветка дора. кадомеш махлуай скрин мекунем, фақат WhatsApp да мепартем, заказно қабул мекунем, доставка мекунем духтаро. ина духтарако
دیدن این پاپرین عجیب بود خوشروی 3 تا رنگ داره دخترا ایرم همچنین دخترا خوشروی ما 3 مترش 50 سومون این رنگو دیگرش دخترا این روزویشه روزش هم خوشروی سری هم داره دخترا کو دیدین ماتریال هم عجیب بود قاسای دو اینگای دخترا کو این رنگی سریش دیدین 3 تا расцветка фиолетовый серый розовый чай грязно розовый да این دخترا با یک گلمایده عجایب خوشروی دیگه گلاکوی زرده کم داره تگش گرازنا روزوی پلنده یم همچنین دخترا 3 مترش 50 سومون دخترا که بعد با این نمود پاپلین آمده لیونن عجایب خوشروی تگش سپسیو های نخیلی گلوی سمچکه کبود داره ایرم همچنین دخترا 3 مترش 50 سومون لیونه دیدین نخوشمندم مرحمت این دختره که بویا لیونی عجیب خوشروی جامنی دیدین ایرم 3 مترش همچنین دختره 50 سومونای ماتریالش خواهد سککای این دختره بویا تدیگم خیلی لیونی عجیب خوشروی خواهد سککی 3 مترش 50 سومونی темно-синяя дختаро тагиш сипсолниса темно-синяя аҷиб хушро торика ка бисёрта торик папил мепарзде ба хотири шумо овардем дختарако айни ёдорем бесангаш 50 сомонӣ сангдоршо нишон додам аввали барномада 100 сомонай ина касе харидоре марҳамат ина дختарако айни папилина мепарзде надоштем аллакай боз овардем ирам ҳамчунин 3 метраш 50 сомонай гили аҷиб хушрокай این دخترکو این 4 تا расцветка داریم ایرم همچنین دخترو 3 مترش 50 سومون این یک تا دیگه رنگش سرخ این دخترو سنگدارش نشون دادم اولی برنامه 100 سومون دخترو سر سنگکن ای همین به سنگ شما هست دخترو 50 سومون دو تا رنگ داره همین سوی مثالات ویدیو شم عجیب بود خوشرو به سنگشون هست دخترا به سنگش 50 سومون سنگدارش 100 سومونه دخترکو زلایخای به سنگ رنگ سیاهش داریم حاضرش ده بعد نیورا میپرسیدین ایرم یک رنگ دیگهش موندگه کبود اینه بده نشم عجیب بود خوشرو نلیچی داریم یکم خوشروکای نلیچی داریم فرهنوزم یک تا رنگ کریچ مونده یک لباس یا دو لباس میبره دخترو دیگه نداریم بعد این زردارا میپرسیدین دخترو دو расцветка داریم دیدین ایورم هست خلاص دومره حجونام 3-4 расцветка داریم دخترکوینه سبزام هسته